Certainly, ang akon nga Vice Governor Tingting Garin, palakpakan tagid. Tonight, pinasahi ini nga tion nga ang bugos nga Barotac Nuevo nagabugtaw to witness a historic event nga sang una gintinguha naton apang hindi kita nangin madinalagon. I'm reminded of an anonymous quote which says, "What defines a champion is not winning, but rising after defeat." Amo ina nga diya kita subong because we are fighting once again. Sa mga Barotaknon nga nakakilala sa akong pamilya, hindi likom kaninyo kung ano tinan ni Ferge Biron. Disgrasya man ang pagbusong ni nanay sa akon. Wala man ako ginplano nga ibunag nga kalibutan tungod bigado. Check. Disgrasya man ang pagbusong sang akon iloy. Wala man gin plano ang pagbunag sa akon sa siniga kalibutan tungod bigado ang kahimtangan sa akon mga ginikanan sa pagabunag sa akon duha ka mga utod nga mga masakiton. But I believe that my birth is in accordance to the divine appointment by the sovereign God that lives today. In the aksidente na nabunag ako sa sininga kalibutan, it is no accident that each one of us here tonight natawo sa sininga kalibutan, because I'm a believer that every human soul has a reason, may rason nga nagalabunag kita tanan sa sininga kalibutan. Perhaps the Lord allowed me to go through so much difficulty, so much pain, so much struggle, because that is the only way that a person like Ferge Biron can come out to be victorious. If I have to live my life all over, I will never miss an opportunity. I will never erase a single moment in my life, because every minute, every moment of my life taught me, molded me, made me what I am today. Mga Barotaknon, wala sang ipabugal si Ferge Biron. Apo ako ni Jose Biron. Tatay ako, bata ako, sang tatay ko nga si Hernan Biron and si Diana Biron. People here in Barotac Nuevo know, waay kami sang manggad. Waay kami sang mapabugal diya sa sininga banwa. We have nothing. We don't own anything except a piece of lot na ginbili ni Lolo para sa amin. And because of that, temprano pa, bata pa ako, I realize that I will be no one. I will remain no one. I will be nothing kung hindi ko pag-edukaron ang akon kaugalingon. And despite the difficulty, in the midst of literal poverty,
gintinguha sang iloy ko ag sang amay ko, who was employed as a laborer of Comelec, kag ang nanay ko maestra sa Capiz, nga paiskwilahon ako sa CPU. 10 years of humiliation, nga hindi ako kabayad sa akong tuition, ginantos ko para lamang maluwas ang kabuhi sa akong duha ka mga kauturan. Conventional wisdom of my father forced him to insist nga maging doktor ako, bisan pa hindi kami kasarap. Ginapasalamatan kong ako namay, because of his relentless hope and faith, nga mangin madinalagon ako nga estudyante, ginpati ko ang tatay ko nga mangin doktor ako. It is no coincidence nga nangin madinalagon kita sa atong pagpangabuhi, because it is my personal conviction from the very day I started my business to this very day that I'm facing the people of Barotac Nuevo, I have never ever committed anything that betrayed my business partner or my business supplier. We conduct business to its highest moral standards. In short, hindi kita yan nagabaligya sa mga peki nga bulong. So no, sa isyu ni defensor sa aton. Nagpangabuhi kita, limpyo ang akong konsensya. My supplier trusted me, allowing me to pay nothing, bisan 5 sentimos. Wala ako ginapabayad sa akong supplier, sending hundreds of millions of products direct to the Philippines without Ferj Biron paying a single cent. Amo ina ang kumpiyansa nga ginhatag kanaton that I, Ferj Biron, to this day owes my partners. Hasta nga ginbalik ko ang kumpanya sa akong tatay kag Iloy when I got elected in 2004. To this very day, hundreds, even thousands of suppliers have trusted us because we never failed to live up to the moral standards that are all expected from me and from my family. That same personal conviction I am bringing forth to the Capitol. Witness si Manong Oka sa tsimpo nga mabudlay ang kahintangan sa ila pamilya. I never thought of withdrawing my support. I never thought of abandoning my vice governor, because on the day that I committed myself to be part of the Biron Garin team, ginpanindugan naton ina nga commitment sa pamilya Garin. Ano man ang matabo sa aton kandidatura, politika lang ini. Politics come and politics go, but our character remains till the day we are buried 6 feet below the ground. As I reiterate what my son said, the next congressman of the 4th District of the province of Iloilo, Braden John Biron, a quote uttered
by the greatest industrialist this earth has ever known, Warren Buffett, when he said, character is the most important thing that makes up a man. Without character, your intelligence and your hard work are both useless. I present to the people of Barotac Nuevo the character of Verge Biron. Sa liga ninyo mga kasimanwa, hindi ini para sa akon, hindi ini para sa akon pamilya, hindi ini para sa akon asawa. I have nothing, no motivation to enrich myself in power. But let me be very honest with you. Life is short. If I can be of instrument, if I can be something to make the province of Iloilo a wonderful place, a place where people will be benefited from economic insufficiency to economic freedom, then I am willing to sacrifice my life. Isakripisyo ko ang akong kaugalingon lamang makita natin ang progreso, ang pagpakamaayo, the modernization of our public hospitals, the economic progress and development, the tourism programs that we envision for the entire province, then I am willing to sacrifice my life. Gani mga Barotac nun, sa tsimpo sa akong kapirdihan, sa tsimpo sa akong kadalagan, wala gid kamo nagpabaya kay Verge Biron. Today, you have witnessed how our leaders from the 4th District are convinced that it is our time to shine. Ginapasalamatan ko ang aton mga kabanwahanan diya sa 4th Distrito sa ilahugot nga pagpati that this is now the time of the leader of the 4th District to be the governor of the province of Iloilo. Allow me to thank the city mayor of Pasig, Mayor Jesry Palmares, and our next mayor, Attorney Stephen Palmares. The mayor of Anilao, Inday Lian Dibuki, and Vice Mayor Manang Magtep Dibuki, and all the councilors of Anilao and Pasig as well. Pinapasalamatan ko man ang mayor sang Banwa sang Dueñas, Ninoy Pilopiro, and Vice Mayor Bombet Pama, kag ang tanan niya konsehales sang Dueñas. Pinapasalamatan ko man ang aton bag-o nga amigo halin sa Banwa sang Banati, Mayor Insik Kabangal, kag Dr. Junji Undar, kag ang aton mga konsehales halin sa Banati. Ginapasalamatan ko man ang mayor sang Banwa sang San Enrique, Inday Trixie Fernandez, and Vice Mayor Totong Palomado, and the entire sanggunian of San Enrique. Ginapasalamatan ko man ang aton paryente, Mayor sang Banwa sang Dumangas, Onal Goles, kag masunod nga Vice Mayor naton Kato Marfito, and the entire sanggunian of Dumangas. Ginapasalamatan ko man ang aton mga sanggunian bayan members of the municipality of Dumangas, of Barotac Nuevo. Malakpakan tagid sila tanan. Yes. Upod sa kay Vice Mayor Hernan Biron Sr.,
sa Madason nga mayor naton, Brian Paul. And ginapasalamatan ko ang mayor sa Banwasang Tinglig, Mayor Biloy, Dr. Biloy Palabrica, and Vice Mayor Kikoy, pagbugos niya konseho sa Banwa sang Tinglig. I would like to express my greatest gratitude, pasalamat sa aton paryente diya sa Banwasang Barotac Nuevo nga nag-upod after 18 long years that we have been apart. Today, he will be a witness of our victory. I'm referring to our board member, Manong Doming Os. Palakpakan tagid. Kagang isa katinuga nga nangin amigo naton sa malawig nga panahon, but only politics had divided us. Best man ako sa iyang kasal. Today, he is my best man as the board member of the 4th District of Iloilo. Mayor Rolly Distura. And again, ginapasalamatan ko gid ang pamilya Garin. Ginapanguluhan sang ila amay na si Manong Oka Garin, palakpakan gid naton. Sang ila Iloy, Manang Ninfa Garin. Sa kabataan, nga si Vice Governor Tingting Garin, pasalamatan tagid, palakpakan tagid. Sa kay Congressman Richard Garin, Congresswoman Secretary Janet Garin, Deputy Speaker Sharon Garin. Kung wala ang Premier Distrito, this dream, this journey would be useless, would be nothing. Kung wala ang bulig sa pamilya Garin, I will always be grateful to the family for enabling us to reach the dream of a poor Barotacnon heading towards the provincial capital of the province of Iloilo. Palakpakan natin liwat si Manong Oka. Subuman, ginapasalamatan ko man ang pamilya Goriseta na ginapanguluhan sa aton pinalangga nga Congressman Arcadio Goriseta, kagang bilog nga panimalay upod kay Mayor Mike Goriseta, Larry Goriseta, Franklin Goriseta, kag bilog nga lideres sang 2nd Distrito. Amo man ang aton congressman sa 5th Distrito, Congressman Maysuon Raul Buboy Tupas. Upod sa Atiayon, Suon Binki Tupas. Sa ila mga kauturan, Dr. Darl Tupas, Board Member Nielo Bongbong Tupas, kag sa ila tagsa-tagsa kapanimalay, for partnering and ensuring that this will not be a lonely journey to the capital. Sa atong tanan, yung mga Barotacnon diya subok, I owe my life to the people of Barotac Nuevo. It is no coincidence that Ferch Biron was born on this humble place 54 years ago. Because I believe that God has reserved something great for the province of Iloilo. With all humility, mga kasimanwa, I offer my life to the people of Barotac Nuevo, including my children, who may have chosen a different path sa ila nga pagpangabuhi, but detoured because I begged them to be part of public service. Mabudlay pasudlon ang akon kabataan
sa ginatawag nga panghimanwa. But because they have seen what their father went through, it was no struggle that they have empathized, that they have realized kung ano ang pagsakripisyo sa ilang amay para lang sa aton mga kasimanwa. Mga pinalangga ko nga barutak nun, gaapilar ako kaninyo. Buligan naton ang aton walogid ka mga konsihal diri sa banwa naton. Ginpili ko ini sila isa-isa, believing that these people will surely and genuinely serve you and the welfare of the town, municipality of Barotac Nuevo. Buligan nyo gid ako, padag-o ng aton walo ka mga konsihales na panguluhan ni Inday Anan Di Mafeles, palakpakan gid naton. Attorney Dominic Oso, palakpakan tagid. Tatsupoy Bernod, palakpakan tagid. Tando Bitita, palakpakan tagid. Sitong Barido, Inday Lea Brillantes, Manong Simon Britanya, and Nonel Himora. Upod sa akong tatay, Vice Mayor Hernan Biron Sr. Kaupod sa akong bata nga magurang, Brian Paul Biron. At ayoon ugid kaninyo, buligan naton ang aton mga board members because they will be instrumental sa sulong sa programa kag plano sa gobernador sa palaabuton nga 3 ka tuig. Gaayo ako sa aton mga Barotac nun, buligan naton ang aton amigo sa Dumangas, Mayor Rolly Nistura. Tag-ibalik naton liwat sa Kapitolyo, Manong Doming Oso. As I close, hindi naton pagkalipatan ang madason nga congressman. Ang ako ni kaduha nga bata nga naging mayor ninyo sa 3 ka tuig, naging palangga ninyo diya sa banwa sang Barotac Nuevo, Congressman Braden John B.J. Biron. Ayo ko man kaninyo, buligan naton ang nagaisahanon naton nga party list. Ang biswa numero 112, so that our second nominee na inyo congressman sa una ang akong manghod makaserbisyo liwat sa aton diya, sa aton banwa kag sa bilog nga probinsya. Ang biswa numero 112. And lastly, ginaayo pugid kaninyo, subong sang ila pagsuporta, pagmalasakit, pagpangkampanya, pagpalangga halin sa Premier Distrito. Ibalik man naton mga Barotac nun ang ina pagpalangga kapag ulikid sa pamilya Garin by supporting wholeheartedly my Vice Governor Tingting Garin. Sa liwat, salamat gid. Thank you for this opportunity, rare as it is. I thank everyone again sa aton mga lideres diya subong. Saligi ninyo subong sa pagsalig ninyo sa akon sa 4 ko ka termino. I commit to the people of Barotac Nuevo
to the 4th District of the province of Iloilo, that I shall never betray anyone. I shall never betray the mandate that will be given to me by the people of the province of Iloilo. Sa tanan, na nagpalangga kay Ferge Biron, salamat gid. Last, and certainly not the least, I would like to thank my wife, Candy Biron, for having sacrificed and loved me unconditionally. Salamat, my darling Candy, for being with me, beside me, all the time. Salamat sa akon mga kabataan na nagsakripisyo upod sa akon. As I close, I thank the sovereign being above, that I serve a true and living God, ang Diyos sa ibabaw, ang moredhatag sa sinigang kahigayunan sa ato. I thank God for the gift of life that allowed me to be a part of the people of Barotac Nuevo, and in the future, the part of the lives of the people of the province of Iloilo. Salamat gid, and to God be the glory. Yes.